شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس، هذا أخ جديد جاءنا للدخول في دين الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليه بالهداية والثبات على دين الله، آمين. وأن يوفق الجميع للعلم والعمل والدعوة. Donc avant de commencer les cours, on accueille parmi nous ce jeune homme qui va se convertir à l'islam. On demande à Allah Ta'ala qu'il lui offre gracieusement et généreusement une guidée de sa part et qu'il le préserve sur le droit chemin jusqu'à ce qu'il reprenne donc son âme. قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد يا الله. ارفع صوت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. Donc j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, et j'atteste que Mohammed est son esclave et messager. C'est ce que tu viens de dire. Okay. Barakallah fik. Bienvenue dans l'islam, qu'Allah te bénisse parmi nous. Inch'Allah ta'ala yusalli ma'ana salat al-maghrib bi'idhnillah ta'ala. Donc tu يعلم أحد الأخوة الآن للوضوء وإن شاء الله يصلي معنا. D'accord, donc il y a quelqu'un parmi les frères qui va t'apprendre à faire les ablutions qu'on doit faire avant de faire la prière, et tu restes avec nous jusqu'à la prochaine prière et tu prieras avec nous, Inch'Allah. D'accord? Et ça c'est un cadeau pour toi, des ouvrages. Tu dois les lire, c'est pas de la décoration. Non, je vais les lire. Alhamdulillah. Allahumma laka alhamd. Maintenant il faut partir. جزاك الله خير. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ Qu'avons-nous vu ensemble dans le cours précédent? نعم. On a vu le jeûne. رأينا الصيام. الصيام. ما هو الصيام؟ يقول الإمساك عن التعبد لله. لابد من هذا القيد حتى يكون الصيام بنية، والنية محل القلب، والتلفظ بها بدعة، أو تذكر في آخر التعريف تقول بنية. نعم. Donc le fait d'adorer Allah, on commence la définition en disant l'adoration d'Allah à travers l'abstinence de la nourriture et de la boisson et de tous les actes qui vont rompre le jeûne, du lever du soleil, de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Ou bien tu dis ça en disant avec l'intention d'adorer Allah à la fin. Et là, l'intention, sa place est dans le cœur, et la prononcer est une innovation. التعبد لله. Répète. نعم. Adorer Allah
بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. Donc il te répète, hein, c'est pas peine de répéter. Donc à travers le fait de s'abstenir de manger, boire et de faire tous les actes qui vont rompre le jeûne du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. ذكرنا ما يتعلق بالنية. On a cité les points relatifs à l'intention. من يذكر لي ماذا يكون العمل في النية هنا في الصيام؟ Qui peut me rappeler quels sont les points en relation avec le jeûne au niveau de l'intention? نعم. أن ينوي قبل طلوع الفجر. لابد في صيام الفرض من أن ينوي قبل طلوع الفجر، يبيت النية من الليل، وتكفي النية في أول الشهر عند معرفة دخول شهر رمضان. نعم. Donc il doit obligatoirement avoir l'intention de jeûner le mois du Ramadan avant le lever de l'aube du premier jour du mois du Ramadan. Et l'intention de jeûner est suffisante et n'a pas à être renouvelée tous les jours du mois du Ramadan. فماذا يقول؟ Que doit-il dire? اللهم إني نويت أن أصوم في هذا العام 1434 الموافق للتاسع من شهر جوليا 2013 في دولة فرنسا في مدينة باريس في بيتي العامر في شارع كذا برقم كذا في عمارة كذا الطابق السادس شقة 10. Il dit ممسكا حسب تقويم هذه المدينة الساعة 3 تقريبا، ويسره لي وتقبله مني يا رب العالمين. Que doit-il dire? Il dit: oh Allah, je vais jeûner ce Ramadan de l'année 1434, c'est-à-dire le 9 juillet 2013, en France, à Paris, chez moi, à l'adresse telle rue et tel bâtiment, à tel étage. Et ya Allah, facilite-le pour moi et accepte-le de moi. يصح؟ نعم. إذا ماذا يصنع؟ نعم. Qu'est-ce qu'il doit faire? فتح الله عليك، النية محل القلب والتلفظ بها بدعة. فهل أنت الآن تنوي الصيام؟ نعم. تنوي صلاة المغرب؟ نعم. فهل يلزم عند التكبير أن تحقق النية أن هذه صلاة مغرب؟ لا. نعم. Donc l'intention se formule dans le cœur et la prononcer est une innovation. Et toi, à partir de maintenant, déjà, tu as l'intention de faire le jeûne du Ramadan. Tout comme lorsque l'heure de la prière de Maghreb arrive, tu t'apprêtes à l'accomplir, tu as l'intention de l'accomplir. Donc ceci est suffisant. هل هناك فرق بين نية الفرض ونية النفل أو لا فرق؟ Y a-t-il une différence au niveau de l'intention pour le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire ou il n'y a pas de différence? في فرق. نعم هناك فرق. ما هو؟ نعم. يقول أن النية إذا يمكن له أن يعقدها في أي وقت من النهار في الصيام النافلة. نعم. أما الفريضة لابد من تبيت النية من الليل، وعندما يدخل الشهر أو يصلي التراويح أو كذا فهو ناوي للصيام في الفرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. نعم. آمين. طيب، على من يجب الصيام؟ Pour qui le jeûne est obligatoire? نعم. على المسلم. Pour le musulman. خرج بهذا الكافر. Ce qui exclut les mécréants. البالغ خرج بهذا الصغير غير البالغ، وقلنا غير البالغ يخاطب
الصغير ويخاطب ولي الصغير. يخاطب الصغير بالاستحباب وولي الصغير بأن يعود هذا الصغير على فعل الطاعات واجتناب المحرمات. نعم. Donc le pubère, ce qui exclut l'enfant, on a dit que l'enfant, on s'adresse à lui en lui demandant de jeûner, mais de façon recommandée et non obligatoire. Tout comme on s'adresse à ses parents en leur demandant de façon obligatoire d'habituer leurs enfants à adorer Allah Ta'ala et à s'exécuter dans ces ordres-là. نعم. العاقل خرج بهذا. هل يجب الصيام على المجنون؟ نعم. Le doué de raison, ce qui exclut celui qui ne l'a pas. Et est-ce qu'on ordonne au fou de jeûner? Non. نعم. المقيم خرج بهذا. المسافر هل يجب الصيام على المسافر؟ لا يجب، لكن الأولى أن يصوم إذا لم يشق عليه، ورجحنا الأولوية لأمور 4. نعم. Donc le résident, ce qui exclut le voyageur. Et on a dit que la priorité pour le voyageur est de jeûner tant que ce n'est pas une difficulté pour lui. من يذكرها لي هذه الأمور 4 التي كانت سبب في ترجيح الصيام على المسافر استحباب يعني. نعم. أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on a évoqué quatre points qui justifient le fait qu'on est préféré pour le voyageur de jeûner si ce n'est pas une difficulté pour lui. Premièrement, c'est l'action du prophète alayhi salatu wassalam. الثاني إدراك فضيلة الشهر. Deuxièmement, l'opportunité d'atteindre la vertu de ce mois vertueux. الثالث أن هذا أيسر على المكلف. Troisièmement, c'est plus facile pour le responsable de ses actes لأنه يصوم مع الناس. de jeûner avec les gens en même temps qu'eux. الرابع أنه قد يؤخر ويعجز، وبخاصة في من يعمل دائما في السفر. نعم. فتح الله عليك. Quatrièmement, il peut retarder et ne pas être capable de rattraper par la suite, notamment les personnes qui sont toujours en train de travailler dans le voyage. Donc on leur demandera de jeûner si c'est possible. نعم. نعم. الصحيح خرج بهذا السقيم المريض. La personne en bonne santé, ce qui exclut la personne qui est malade. فهل يجب الصيام على المريض أم لا؟ Est-ce que le jeûne est obligatoire pour le malade ou non? من يعرف؟ Qui sait? نعم. فيه تفصيل. فتح الله عليك. ما هو التفصيل؟ المرض الذي يؤدي إلى أن يضر بالصائم إذا صام، كأن يكون به فقر دم مثلا، لكن عطاس زكام جرح في إصبعه، هذا لا يؤثر على الصيام ولا يمنع من الصيام أصلا، فهذا يجب في حقه أن يصوم. فتح الله عليك. نعم. Donc on doit faire un détail dans le cas du malade. S'il est touché d'une maladie qui l'empêche de jeûner, alors il est excusé et n'a pas à jeûner, et même dans certains cas, il a l'interdiction de jeûner. Si par contre la maladie qui le touche n'a pas d'incidence sur son état de santé, comme une blessure au doigt, un rhume ou autre, alors il devra jeûner. نعم. والخلو من الحيض والنفاس. نعم. وهذا خاص بالنساء. نعم. Et aussi le fait de ne pas avoir les menstrues ou les lochis pour les femmes, ceci ne concerne que les femmes. فتح الله عليك. نعم. مفسدات الصيام أو المفطرات. Quels sont les actes qui annulent le jeûne? ما شاء الله. نعم. الأكل عمدا. الردة لأنها محبطة لكل الأعمال، قلنا أهم مفسد هذا وشيء خطير عظيم. نعم. Premièrement, l'apostasie, c'est l'action la plus grave et la pire qui vient annuler toutes les actions de l'islam. الثاني الأكل والشرب وما يقوم مقام الأكل والشرب أو يدخل من المجرى المعتاد للطعام والشراب حتى وإن كان مضر أو غير نافع. نعم.
manger et boire volontairement, même si c'est une chose qui n'est pas comestible, tant que ça passe par le conduit classique, la cavité buccale. نعم. Quoi d'autre? اجلس. نعم. قطع النية إذا نوى قطع الصيام فقد انقطع الصيام حتى وإن لم يأكل ولم يشرب. نعم. Interrompre l'intention. Celui qui a l'intention de ne plus jeûner ne jeûne plus, même s'il n'a rien mangé ou bu. نعم. الجماع. نعم الجماع. Le rapport charnel, والاستمناء. la masturbation, والحجامة. la saignée ونزول دم الحيض والنفاس. et la coulée du sang des menstrues et des lochis. فتح الله عليك. طيب. مستحبات الصوم. يستحب للصائم أن يصنع أشياء. Il y a des actes qui sont recommandés pour le jeûneur. من يعرف؟ Qui les connaît? نعم. قراءة القرآن فتح الله عليك. La lecture du Coran. نعم. وغيره. Quoi d'autre? والصدقة. L'aumône. لأن الصائم يتذكر بالصيام حال الفقير وكان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان. نعم. Car le jeûneur, lorsqu'il jeûne, se rappelle l'état du pauvre. Alors il pense à lui et lui fait des aumônes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, le moment où il était le plus généreux, c'était pendant le mois du Ramadan. نعم. صلاة التراويح. نعم. La prière de Tarawih. تعجيل الفطر وتأخير السحور. ويستاك ولا إشكال في كل وقت. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. Le fait de se frotter les dents et la bouche avec le siwak, il n'y a pas de mal à faire cela en état de jeûne. Et un compagnon a dit avoir vu le prophète alayhi salatu wassalam un nombre énorme de fois dans lequel il se frottait la bouche avec le siwak pendant qu'il jeûnait. والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. La retraite spirituelle dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. والدعاء. La vocation. دعوة عند فطره. Celui qui rompt son jeûne, son invocation est exaucée. والاعتمار. Faire la umrah. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم. Amin. نعم. طيب. كذلك يستحب له أن يفطر أولا على تمر. Il lui est aussi recommandé على رطب. نعم. Lorsqu'il rompt son jeûne, de commencer en premier par des dattes fraîches et mûres. الثمرة التي تخرج من النخلة. Donc le fruit qui sort du palmier. قبل أن تطيب للأكل وبعد أن تطيب للأكل وبعد أن تصلح للتخزين. 3 مراحل نعتبرها 3 مراحل. Donc le fruit du palmier passe par 3 étapes. Avant de mûrir, après avoir mûri et lorsqu'elle est propice à la conservation. قبل أن تطيب للأكل هذه لا تؤكل أصلا. نعم. وبعد أن تطيب للأكل دون أن تصلح للتخزين هذه المرحلة تسمى رطب. Donc avant d'être mûre, elle n'est pas comestible. Lorsqu'elle mûrit et avant d'être propice à la conservation, on l'appellera rotab, ce qui veut dire date fraîche et mûre. وبعد أن تصلح للتخزين تكون تمر. Et lorsqu'elle est propice à la conservation, on l'appellera tamr date. فالسنة أن يفطر على رطب. Donc la sunna est de rompre le jeûne avec des rotab, des dates fraîches et mûres. فإن لم يجد فعلى تمر. S'il ne trouve pas, alors des dates. فإن لم يجد فعلى ماء. S'il ne trouve pas des dates sèches, alors de l'eau. فإن لم يجد على ما وجد من طعام وشراب. S'il ne trouve pas, alors ce qu'il trouve comme nourriture ou boisson. فإن لم يجد ينوي الفطر.
Et s'il ne trouve rien à manger ou à boire, il met l'intention de rompre le jeûne. والسنة أن يتسحر على تمر. Et la tradition prophétique est de prendre la collation qui précède le jeûne avec des dattes sèches. من يعيد لي هذه الأشياء التي ذكرناها؟ Qui me répète ce que je viens de dire tout de suite. ما شاء الله. نعم. أن يفطر على رطب. نعم. Premièrement, qu'il rompt le jeûne avec des dattes fraîches et mûres. فإن لم يجد فعلى تمر. S'il ne trouve pas des dattes sèches, فإن لم يجد فعلى ماء. s'il ne trouve pas de l'eau, فإن لم يجد فعلى ماء وجد من طعام. نعم. نوى مثاله يكون في السيارة ويدخل وقت المغرب والسنة تعجيل الفطر، فماذا يصنع؟ ليس لديه شيء من الطعام والشراب، ينوي ويكون بهذا قد عجل في الإفطار. نعم. donc s'il ne trouve pas d'eau, n'importe quelle nourriture ou boisson, et s'il ne trouve rien à manger ou à boire, alors il a l'intention de rompre le jeûne. Par exemple, il est dans sa voiture en train de rouler et il ne trouve rien à manger ou à boire pour rompre son jeûne, et comme la tradition prophétique est d'accélérer la rupture du jeûne, il fait l'intention de rompre son jeûne. ما حكم بلع الريق؟ Quel est le jugement du fait d'avaler la salive? يعني يجمع الريق ويبتلعه. C'est-à-dire il réunit la salive dans sa bouche et il l'avale. لا شيء عليه. Il n'y a rien dans cela, لأنه لم يدخل شيء إلى جوفه. car il n'a rien à ingérer. وهذا الذي يصنع بعض الناس من أنه يعني دائما يكثر من البصاق حتى لا يبتلع الريق، هذا من التنطع. نعم. Et on trouve certaines personnes qui passent leur temps à cracher quand ils jeûnent pour ne pas avaler leur salive. Ceci est de l'exagération. بلع النخامة. Le fait d'avaler sa morve. يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا الفعل محرم. Cheikh Al-Athami rahimahullah, il cite que cette action est interdite. لكن لا يكون مبطل للصيام بهذا الفعل، فصيامه صحيح وصنع شيء محرم. نعم. Cependant, si jamais il agit ainsi, ce n'aura pas d'incidence sur son jeûne, il restera valide. المبالغة في الاستنشاق. Exagérer dans l'aspiration de l'eau avec le nez, هذا الفعل مكروه. ceci est détestable. نعم. طيب، الصيام له أنواع أو أقسام 4. Le jeûne a 4 catégories. صيام واجب Un jeûne obligatoire, ومستحب recommandé, ومكروه détestable ومحرم. et interdit. صيام واجب ومستحب ومكروه ومحرم. Un jeûne obligatoire, recommandé, détestable et interdit. ما هو الصيام الواجب؟ Quel est le jeûne obligatoire? نعم. صيام رمضان والكفارات والنذور، 3 أشياء. Le jeûne du mois du Ramadan, les expiations et les vœux pieux. نعم. النذر يقول لله عليه نذر أن أصوم يوم كذا. النذر يعني على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير، فإذا نذر وجب عليه صيام هذا اليوم لقول الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر. نعم. Donc si il formule un vœu pieux en disant Ya Allah, je te promets que je vais jeûner tel jour, eh bien qu'il sache déjà premièrement que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le jeûne, le vœu pieux n'apporte aucun bien. Cependant, si jamais il le fait, alors il se doit de tenir son engagement, car Allah Ta'ala a évoqué les croyants dans le Coran en disant qu'ils tiennent leurs promesses, leurs vœux pieux. Donc s'il fait ce vœu de jeûner, il devient obligatoire pour lui de tenir sa promesse et de jeûner. إذن الصيام الواجب كم؟ لا خلفه. نعم. Combien de jeûnes obligatoires, la catégorie de jeûnes obligatoires, il y en a combien? Combien de catégories de jeûnes obligatoires il y a? C'est quoi les 3 jeûnes qui sont obligatoires? On va les citer tout de suite là. Le Ramadan, رمضان النذور والنذور والكفارات.
كان يكون عليه مثلا كفارة يمين. نعم. Et les expiations. Comme quelqu'un par exemple qui fait un parjure. Donc il jure par Allah qu'il fera une chose mais à la fin il ne la fait pas, il doit expier ce parjure par le jeûne obligatoire. من يذكر لي الصيام المستحب؟ Qui me cite le jeûne surérogatoire. لكن أقل ما يذكر يعني أشياء 7 مثلا أو 9. Mais le minimum qu'il cite c'est 7 ou 9 choses. نعم. إن لم تكن أكثر. Faut pas dire plus. وهي أكثر لا شك. Et il y en a sans aucun doute plus. من يعرف؟ ما شاء الله بسم الله. الاثنين والخميس. صيام الاثنين والخميس وصيام عاشوراء والتاسع والحادي عشر. اصبر. Le 10e jour du mois de Muharram, Ashura, ainsi que le 9e et le 11e. نعم. 6 أيام من شوال. 6 أيام من شوال. صيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة لغير الحاج. Pour celui qui n'est pas pèlerin. نعم. صيام داود عليه الصلاة والسلام. Le jeûne de Daoud alayhi salam. يصوم يوم ويفطر يوم. Il jeûne un jour et il mange un jour. نعم. صيام الأيام البيض. Les jours de pleine lune. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. Qui sont le 13e, 14e et 15e jour. أو 3 أيام من كل شهر. Ou 3 jours de chaque, dans n'importe quel jour. Donc 3 dans le mois. وصيام شهر محرم وشعبان. Et le jeûner le mois de Muharram et le mois de Sha'ban. وصيام 10 من ذي الحجة لدخولها تحت الأعمال الصالحة، لكن لم يثبت شيء في تخصيص هذه العشر بالصيام. نعم. Le fait de jeûner les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, car il est recommandé de faire des actions vertueuses et le jeûne est une action vertueuse. Cependant, un texte qui fait référence au jeûne comme action à accomplir durant ces jours-là n'a pas été rapporté de façon authentique du prophète alayhi salam. من يعيد لي هذه الأيام المستحبة؟ Qui peut me répéter les jours qu'on vient de citer? فتح الله عليك. صيام من أيام الأسبوع الاثنين والخميس. Dans les jours de la semaine, le lundi et le jeudi. ومن أيام الشهر الأيام البيض أو 3 أيام من كل شهر. Et dans le mois, les jours donc de pleine lune, ou 3 jours éparpillés dans le mois. ومن الشهور. Et parmi les mois, محرم وشعبان. Muharram et Sha'ban. ومن أيام السنة. Et dans les jours de l'année, صيام يوم عرفة لغير الحاج. le jeûne du jour de Arafat pour celui qui ne fait pas le pèlerinage. وعاشوراء مع التاسع والحادي عشر. Et Ashura avec le 9e et le 11e jour. و6 من شوال. Et les 6 jours du mois de Shawwal. و10 من ذي الحجة. Et les 10 jours du mois de Dhul Hijjah, les 10 premiers. اجلس فتح الله عليك. طيب ما هو فضل صيام 6 من شوال؟ Quelle est la récompense du fait de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal? لماذا؟ نعم. C'est comme s'il avait jeûné tout le temps. لأن صيام شهر رمضان الشهر الحسنة ب10 أمثالها و6 أيام بشهرين فالمجموع سنة كاملة. Car la récompense durant le mois du Ramadan est multipliée par 10. Donc 30 jours fois 10, ça fait 300. Et les 6 jours de Shawwal aussi sont multipliés par 10, ce qui fait 60, ce qui équivaut au nombre de jours dans l'année. متى تصام؟ Quand est-ce qu'on jeûne ces jours-là? في شوال. نعم فتح الله عليك. اصبر. نعم. Au mois de Shawwal. لكن يستحب
أن يقدم صيام هذه الأيام في أول الشهر في اليوم الثاني. نعم. Mais il lui est recommandé de faire le jeûne de ces jours-ci au deuxième jour du mois de Shawwal. يعني يفطر يوم العيد ثم يبدأ بالصيام 6 من شوال. C'est-à-dire qu'il rompt son jeûne donc le jour de l'Eid, le premier jour de Shawwal, et il enchaîne directement au second jour. بشرط À condition أن يكون أتم صيام شهر رمضان. qu'il ait jeûné le mois du Ramadan entièrement. فإذا كان عليه قضاء لا بد من القضاء أولا. S'il a des jours à rattraper, il doit obligatoirement rattraper ces jours en premier. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان أي أولا ثم أتبعه 6 من شوال. نعم. Conformément à la parole du prophète dans laquelle il dit que celui qui a jeûné le mois du Ramadan et qui par la suite a enchaîné avec 6 jours de Shawwal. Donc il faut qu'il ait fini de jeûner le mois du Ramadan. طيب القسم الثالث. Troisième catégorie. الصيام المكروه. Le jeûne détestable. نعم. صيام إفراد يوم الجمعة. إفراد يوم الجمعة بالصيام. نعم. وكذلك Et quoi d'autre? والسبت. والسبت. طيب اجلس فتح الله عليك. الصيام المحرم. Le jeûne interdit. 5 أشياء. 5 choses. أقل ما يكون. Minimum. 5 أشياء أقل شيء. بسم الله. صيام الدهر. صيام الدهر. من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. Celui qui jeûne continuellement, il n'a ni jeûné ni rompu son jeûne. اجلس. نعم يا أخي. صيام الدهر. نعم. صيام يوم العيد. أي عيد؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. وكذلك نعم. Jeûner les jours des deux fêtes, la fête de la rupture du jeûne et la fête du sacrifice. Et aussi وكذلك صيام أيام التشريق. هذا صيام محرم إلا لمن لم يجد الهدي الحاج. نعم. Ainsi que le jeûne des jours de Tashriq, c'est-à-dire les 3 jours qui suivent le jour de la fête du sacrifice, sauf pour le pèlerin qui n'a pas trouvé de quoi sacrifier au pèlerinage. وصيام يوم الشك يعني في هذا الشهر في شهر شعبان أن يصوم يوم 30 من شعبان احتياطا لدخول رمضان. Et l'interdiction de jeûner le jour du doute, c'est-à-dire le 30e jour du mois de Sha'ban, par précaution au cas où le mois du Ramadan entrerait. وكذلك أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. Aussi le fait de précéder le mois du Ramadan par le jeûne d'un jour ou de 2. إلا إذا كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس وافق يوم الشك أو اليوم الذي قبل رمضان يوم اثنين أو خميس وصام لأن هذا من عادته يصح الصيام. صام وقال أنا أريد بهذا صيام يوم الاثنين وكان هذا ليس من عادته يمنع من الصيام. لماذا؟ لأنه في الغالب أنه لا يصوم وما صام هذا اليوم إلا للشك يمنع. نعم. On fait l'exception de la personne qui a l'habitude de jeûner, par exemple le lundi et les jeudis, et il arrive cette année que le jeudi en question tombe le jour du doute ou un jour donc avant le mois du Ramadan. Comme il a l'habitude de jeûner, lui, l'interdiction ne le concerne pas, car c'est son habitude. Contrairement à la personne qui n'a pas l'habitude de jeûner, si celui-ci jeûne le jour du doute ou bien 1 ou 2 jours avant le Ramadan, c'est qu'il a voulu jeûner ces jours-ci et c'est interdit. نعم. وغير هذا صيام يوم عرفة للحاج. نعم. Le jeûne du jour de Arafat pour le pèlerin. نعم.
وصيام رجب إفراد رجب بالصيام. Le fait de choisir le mois de Rajab pour jeûner en dehors des autres. لأنه لم يثبت شيء في فضل رجب. Car rien n'a été rapporté de façon authentique concernant la vertu du mois de Rajab. نعم فتح الله عليك. طيب زكاة الفطر ما حكم زكاة الفطر؟ Quel est le jugement de l'aumône de l'Fitr? نعم واجبة على من؟ نعم فتح الله عليك واجبة. Obligatoire. Pour qui? على من؟ على الصغير أو الكبير؟ Pour le petit ou le grand? على الصغير والكبير. Les deux. على الذكر أو الأنثى؟ Pour l'homme ou la femme? على الذكر والأنثى. Les deux. على الحر أو على العبد؟ Pour le libre ou l'esclave? على الحر والعبد. Pour les deux. على الحر والعبد. طيب كل من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم وجب في حقه إخراج زكاة الفطر حتى وإن لم يصم. Toute personne sur laquelle le soleil du dernier jour du mois de Ramadan se couche a l'obligation de s'acquitter de cette aumône, même s'il n'a pas jeûné. إلى من تدفع زكاة الفطر؟ À qui est-ce qu'on donne cette aumône-là? للفقير للمسكين. طيب Pour le pauvre. كم مقدار زكاة الفطر؟ Quelle est la quantité de l'aumône de l'Fitr? صاعا من ماذا؟ من طعام قمح شعير زبيب صحيح؟ طيب وتصح أن تكون من قوت البلد. نعم. Donc la quantité est un sa', c'est-à-dire 4 fois ce qu'on peut réunir en réunissant ces deux mains. Et des denrées alimentaires habituellement consommées dans le pays dans lequel on vit, que ce soit du blé, de l'orge, des raisins secs ou ce qu'on a l'habitude de manger généralement chez soi. أخرج زكاة الفطر من رز يصح؟ رز يا رجل ليس بقمح ولا شعير ولا زبيب ولا تمر يصح؟ Si quelqu'un il donne la zakat, cette aumône-là, en riz, est-ce que c'est licite? Ce n'est ni du blé, ni de l'orge, ni des dattes, ni des raisins secs. Est-ce que c'est valide? تفاح زكاة الفطر تفاح يا رجل تفاح. Donc c'est valide. Si c'est des pommes, c'est bon ou c'est pas bon? صح. زكاة الفطر أخرجها تفاح برتقال. نعم. Des oranges. يا رجل ما يصح. لا. نعم. Ce n'est pas valide. هذا ما هو قوت. Ce n'est pas une denrée alimentaire. Les fruits, ce ne sont pas une denrée alimentaire. أخرج زكاة الفطر مكرونة سباكيتي. Il sort en aumône des pâtes, des spaghettis. يصح؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله نعم يصح. Cheikh Al-Azmi rahmallah il dit oui, c'est bon. طيب ما الحكمة من إخراج زكاة الفطر؟ Quelle est la sagesse de s'acquitter de l'aumône d'Al-Fitr? ما شاء الله. نعم. فتح الله عليك. إغناء الفقراء في هذا اليوم عن سؤال الناس. صحيح قال هذا؟ تقريبا تقريبا. نعم. هذا أولا. نعم. Donc premièrement, ôter, épargner plutôt aux pauvres de devoir mendier ce jour-là, le jour de l'Eid, car ils auront suffisamment à manger pour passer ce jour sans avoir à mendier. الثاني. Deuxièmement, طهر للصائم
من اللغو والرفث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليك. Deuxièmement, une purification du jeûneur dans les futilités verbales ou qu'il a accompli avec ses gestes durant le jeûne. وقت إخراج زكاة الفطر. Quel est le moment dans lequel on doit s'acquitter de l'aumône d'Al-Fitr? لها 3 أوقات. Il y a 3 moments déterminés. لها 3 أوقات. نعم. وقت جواز ووقت استحباب ووقت محرم. Donc un moment permis, un moment recommandé et un moment interdit. وقت الجواز Le moment permis, قبل صلاة فجر يوم العيد بيوم أو يومين أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين هذا وقت جواز. donc 1 ou 2 jours avant le jour de l'Eid. Ça c'est un moment toléré, permis. يعني أخرج زكاة الفطر في 29 من رمضان أو 30 من رمضان قبل فجر العيد. C'est-à-dire il a sorti son aumône le 29e ou le 30e jour avant le matin du jour de l'Eid. يصح؟ C'est valide? نعم. Oui. الثاني وقت استحباب Le moment recommandé, قبل صلاة العيد وبعد صلاة فجر يوم العيد يعني بين فجر العيد وصلاة العيد. entre la prière de l'Fajr du jour de l'Eid et la prière de l'Eid. وقت تحريم Le moment interdit, بعد صلاة العيد فتح الله عليك après la prière de l'Eid. في اليوم العاشر من رمضان Au 10e jour du mois de Ramadan. نعم في اليوم العاشر من رمضان تعتبر صدقة من الصدقات ولا بد أن يعيد إخراج الزكاة في وقتها. نعم كأنه صلى قبل الوقت تحسب له نافلة. نعم ويعيد الصلاة في الوقت. نعم فتح الله عليك. S'il sort son aumône le 10e jour du mois de Ramadan, elle lui sera comptée comme une aumône parmi les autres et il devra s'en acquitter au moment voulu. Tout comme quelqu'un qui s'acquitterait de la prière avant son heure, elle lui sera comptée en prière surérogatoire et il devra s'en acquitter au moment voulu. نعم صلاة التراويح. La prière de Tarawih. أقل الوتر كم؟ Quel est le minimum dans la prière du witr? أدنى الكمال 3 ركعات وأقل القليل ركعة. Le minimum au niveau de la prière de l'witr complète, c'est 3 unités de prière. Mais le minimum accepté, c'est 1 unité de prière. قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر وهو يقدر عليه أي ركعة يعني فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة. L'imam Ahmed rahimahullah a dit concernant la personne qui délaisse l'accomplissement de la prière de l'witr que c'est une mauvaise personne dont on ne doit pas accepter le témoignage. طيب أكثر الوتر Quel est le maximum concernant la prière de l'witr? بقي ما أعرف. Vous savez pas les autres qui ne lèvent pas vos mains, ne lèvez pas la main? نعم يا أخي كم ركعة؟ 11. 11 ركعة فتح الله عليك. نعم الصفات التي تصلى بها هذه الصلاة. Quelles sont les façons de prier cette prière? نعم يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة. Il les accomplit 2 par 2 et il les conclut avec 1 unité de prière. يصلي يصلي 3 ركعات بتشهد واحد في الركعة الثالثة. نعم Il prie 3 unités de prière consécutives avec un seul tashahhud. يصلي 5 ركعات بتشهد واحد يجلس في الخامسة ويسلم.
Il prie 5 unités de prière avec un tashahhud à la fin et il sort de la prière. 7 ركعات متصلة بتشهد واحد في 7 ويسلم. 7 unités de prière consécutives qu'il conclura avec un tashahhud à la fin et après il salue. 9 ركعات بتشهدين يجلس في 8 ويتشهد ثم يقوم ولا يسلم إلى 9 ثم إذا انتهى من 9 جلس وتشهد وسلم. Il peut faire 9 unités de prière en accomplissant le tashahhud à la 8e des 9 et ne pas faire le salam, il se lève pour accomplir la 9e et ensuite il à la fin fait le tashahhud et il sort de la prière. Donc 2 tashahhud dans ce cas-là. هل تشرع صلاة التراويح والتهجد والقيام في رمضان جماعة وفي المساجد أم لا؟ Est-ce que la prière de Tarawih, la prière donc de la veillée nocturne, est légiférée pendant le mois de Ramadan en groupe et à la mosquée ou non? نعم. Oui. جماعة وفي المساجد. En groupe et dans les mosquées. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله. نعم. D'après l'acte du prophète alayhi salatu wassalam et sa parole. بعد هذا نذكر ما يتعلق بالاعتكاف. Donc maintenant, on va parler on va évoquer ce qui a un lien avec la retraite spirituelle. ما هو حكم الاعتكاف؟ Quel est le jugement de la retraite spirituelle? حكم الاعتكاف مستحب. طيب ابقى واقف انتظر. نعم. C'est recommandé. سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. C'est une tradition appuyée, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours faite. أين يعتكف؟ Où doit-il se retirer? عند القبور؟ Auprès des tombes? عند الجيف؟ Auprès des cadavres? في أحد يعبد الجيف؟ Est-ce qu'il y a quelqu'un qui adore les cadavres? سبحان الله. نعم يا أخي. أين يعتكف؟ في المساجد. Dans les mosquées. في مسجد تقام فيه الجماعة. والأولى أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر للخروج إلى الجمعة. Dans toute mosquée dans laquelle la prière en groupe est accomplie, et en priorité la prière du vendredi, afin qu'il n'ait pas l'obligation de devoir sortir de la mosquée pour pouvoir aller assister à la prière du vendredi ailleurs. هل يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة أو لا؟ Est-ce que la retraite spirituelle est valide autre part que dans les 3 grandes mosquées ou non? نعم يصح. Oui, ceci est valide. لكن أكمل اعتكاف يكون في المساجد الثلاثة. Oui, c'est valide, mais le meilleur des i'tikaf aura lieu dans ces 3 mosquées-là. مبطلات الاعتكاف. Quels sont les actes qui annulent la retraite spirituelle? مبطلات الاعتكاف. يبطل الاعتكاف بماذا؟ نعم. بالجماع وبالخروج الكثير لغير حاجة. Par le rapport charnel ou le fait de sortir de nombreuses fois sans aucune raison. متى يعتكف؟ Quand doit-il se retirer? في العشر الأواخر من رمضان فقط. Dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan seulement. وإذا أراد أن يعتكف 20 أو 30 يوم نقول لا. الاعتكاف يكون في العشر الأواخر كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم. S'il veut se retirer 20 jours ou bien le mois entièrement, nous lui dirons non. La retraite spirituelle n'a lieu que dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est ainsi que le prophète agit alayhi salatu wassalam. أراد أن يعتكف 3 أيام من 10 أواخر لأنه لا يقدر على العشر كاملة. Quelqu'un qui veut se retirer seulement 3 jours durant les 10 derniers, car il ne peut pas se retirer les 10 jours.
نعم يعتكف ولا إشكال. il le fait et il n'y a aucun problème dans cela. إذا لا يزيد على العشر الأواخر. Il ne doit pas rajouter plus que les 10 derniers jours. ويصح له أن يعتكف ليلة أو ليلتين أو 3 ليالي من العشر الأواخر أو أكثر يعني. Et il a le droit de faire la retraite une nuit ou 2 ou 3 ou plus dans les 10 dernières nuits. أو أكثر إلى 10. Ou plus jusqu'à 10. بماذا يدعو في العشر الأواخر؟ Qu'est-ce qu'il va invoquer? Comment il va invoquer Allah Ta'ala durant ces 10 dernières nuits? بما ورد. Ce qui a été rapporté. ومنه. Et parmi cela, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. Oh Allah, tu absous et tu aimes absoudre, alors absous mes péchés. ما الفائدة من الاعتكاف؟ Quel est l'intérêt de la retraite spirituelle? إدراك ليلة القدر. نعم. Il permet d'atteindre la nuit du destin. وتحري الدعاء في هذه الليلة. Et de donc consacrer à cette nuit à l'invocation. طيب. كم بقى؟ 40 دقيقة. طيب تراجعوا أخواننا ما أخذنا، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى يكون هناك اختبار نسألكم عما درسنا. طيب، وإذا كان هناك سؤال يتعلق بفقه الصيام تكتبوه في ورقة، وإن استطعنا أن نذكر شيء من أقوال العلماء ذكرنا، وإلا ترجعوا إلى العلماء الربانيين. طيب، إذن الآن تراجعوا، ثم إن شاء الله تعالى بعد المغرب نختبر ونجيب عما ذكر العلماء في بعض الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Donc on s'arrête ici, révisez ce qu'on a vu ensemble maintenant, et sachez qu'après le Maghreb, il y aura un examen. Cheikh va vous interroger sur les points qu'on a vus ensemble durant les 2 cours. Et toute personne qui a une question en rapport avec la jurisprudence du jeûne, qu'il la pose au Cheikh. Et si Cheikh connaît donc les paroles des ulama en rapport avec cette question, il vous en avisera. Si par contre il ne la connaît pas, il vous invite à revenir aux savants réputés pour leur science et leur piété. Et que personne ne parte. Patientez avec nous, ne serait-ce une nuit seulement. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. طيب والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.